A continuación, mis queridos amigos, además de hablarle de los bonos, quisiera presentar lo que viene siguiente en este evento que lo hemos llamado, lo hemos titulado Los saludos desde la primera línea. Importante. El nombre, el titular que le hemos puesto, el título es muy decidor. Quisiera llamar a este escenario al honorable parlamentario ucraniano, don Maryan Zablotskiy. Please, Maryan. Thank you very much. Y a don Michael Sawkiw. También a este escenario. Los saludos desde la primera línea. Don Michael es el presidente de la Ukrainian-American Congress Committee. Vamos a tener a Ucrania presente en este escenario, en este momento, y le vamos a pedir, por favor, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat que sea de gran ayuda con nosotros para la interpretación de esto que viene. Please, Your Honor, thank you very much. Welcome. Thank you. I'm here. Thank you. Thank you very much for this honor of being here. And first and foremost, thank you, Chief Morales, as Miami Police Department was the first one to donate seized firearms to Ukrainian police, the first program of its kind. Quiero dar las gracias al Departamento de Policía de Miami que ha donado las armas capturadas a los delincuentes para poder armar a nuestra resistencia en Ucrania. Now, why they are necessary? Currently, the Cuban communist regime is already in fight against Ukraine. El régimen comunista de Cuba está peleando en contra de Ucrania. There are at least 5,000 troops from Cuba deployed in Russia already. Hay por lo menos 5,000 tropas castrocomunistas que han sido movilizadas por Rusia en contra nuestra. And around 20,000 more signed the contracts with the Russian army. Y tienen 20,000 tropas cubanas más en camino en contra de nosotros. We published the list of 1,300 of them by using our intelligence and our very savvy hackers. Ya nuestra inteligencia ha publicado la lista de 1,300 de estos, los nombres de 1,300 de estos mercenarios. Average age 38. La edad promedio es de 38 años. The youngest 18, the oldest 62. El más joven de 18 años y el mayor de 62 años. They are also recruiting women now. Están también reclutando mujeres para ir a pelear en contra nuestra. Example, if you can... Aquí tengo el pasaporte de una mercenaria cubana que hemos capturado, que ha sido movilizada como tropa de comandante en contra nuestra. Su nombre es Gladys Diane García Benavides. Este es el nombre de una cubana enviada a servir a Rusia en contra del pueblo de Ucrania. Tienen capturado su pasaporte. She signed the contract in February this year. Ella firmó el contrato de mercenaria en febrero de este año. For $2,000 a month. Le están pagando $2,000 al mes. We know the names of at least 39 Cuban mercenaries killed. Sabemos que tenemos los nombres de por lo menos 39 mercenarios cubanos que han muerto en combate. But they are definitely already in the hundreds. Pero pensamos que ya han muerto cientos de cubanos peleando en contra nuestra. The rest of the mercenaries will soon be a threat to the whole Latin American region. El resto de los mercenarios pronto serán una amenaza para el resto de la región latinoamericana. Thousands will be the most valuable recruitment CVs for the cartels, obviously. Miles de ellos van a ser reclutados por los cárteles de la droga una vez que regresen a este hemisferio. And I'm pretty sure Russia again is going to create Latin American Wagner group. Y estoy seguro que Rusia va a querer crear un grupo Wagner latinoamericano. To meddle with Dominican Republic, with Guyana. Para agredir a la República Dominicana, para agredir a Guyana. So it's a threat we have to counter. Es una amenaza que tenemos que contrarrestar. Speaking about the cartels, the Venezuelan government is currently one of the major centers to produce drones that attack Ukraine and recently Poland. Actualmente la dictadura venezolana ha construido una factoría para construir los drones que están usando en contra de Ucrania, los rusos. And I do hope that together with the US and Ukraine, and by the way, we now have a Venezuelan battalion, volunteer battalion in Ukraine, things can change. Pensamos que las cosas pueden cambiar. Ya tenemos un batallón de voluntarios venezolanos peleando del lado de Ucrania. I can also tell you that over 1,000 Colombians have volunteered and joined the ranks of Ukrainian army. Tenemos más de 1,000 voluntarios colombianos ya peleando al lado de Ucrania también. They are great fighters. Son buenos peleadores, son buenos soldados.
And giving you a little bit of hope, let me remind you that, for example, Ukrainian troops were present last year in Syria. And Les voy a dar un poco de esperanza. Recuerden que las tropas ucranianas jugaron un papel clave en la liberación de Siria el año pasado. a small unit of very good drone operators was able to help the regime army flee, and eventually Assad fled to Moscow. Una pequeña unidad nuestra de pilotos de drones ayudó a colapsar al régimen de Assad. In May of this year, in Sudan, the Battle of Khartoum was won against Russian Wagner forces. En Sudán le ganamos la batalla de Khartoum a las tropas Wagner rusas y logramos derrotarla allá en la capital. So I do hope you understand the hint and where I'm going with this. Así que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. I want to thank the congressman Mario Diaz-Balart, Carlos Gimenez, and every congressman of Cuban descent, because every single time Ukraine needed support, they voted for it. Yo quiero dar las gracias al congresista Mario Díaz-Balart, quiero dar las gracias al congresista Jiménez porque siempre han votado a favor de la ayuda militar a Ucrania. Not only that, the last aid package in U.S. Congress was personally presented on the Republican side by Mario Diaz-Balart. No solamente eso, sino que Mario Díaz-Balart fue el que presentó públicamente el paquete de apoyo militar a Ucrania. We really appreciate this and we want to repay this. Nosotros estamos muy agradecidos y nosotros le vamos a pagar esta deuda a ustedes. Le vamos a reembolsar esta deuda a ustedes. I do believe that you're in a very special position in history where you have State Secretary, Cuban-American. Without the three Cubans, crazy Cubans, there is no majority. Está en un momento histórico clave, tienen un secretario de Estado cubano, tienen 3 locos cubanos en los cuales no hay mayoría en el Congreso. And if I understood, they basically made a promise to get Cuba free very soon. Ellos han hecho la promesa, si entendí bien, de que Cuba será libre pronto. On my behalf, I can say challenge accepted. Yo acepto el reto. I do believe that in the nearest future, same things that happen in Syria and Sudan and other places can happen. Very happy to help with this. Vienen buenas noticias y lo mismo que pasó en Siria y Sudán va a pasar en Cuba. Thank you. Gracias. Ahora, el presidente del Congreso Ucraniano-Americano, la organización clave de los ucranianos americanos en Estados Unidos, 85 años de fundada, mi gran hermano Michael Sawkiw. Ladies and gentlemen, distinguished guests, defenders of freedom, buenos días a todos. I'd like to start by talking about the slogan for this conference today. Quiero comenzar hablando del lema de esta conferencia. Salvar a Cuba, save Cuba. Save Cuba is not just a motto for this conference. This should be a slogan for all Cubans worldwide, but also for all defenders of freedom worldwide to stand up, to rise up for saving democracy worldwide. Este no debe ser un lema de una conferencia, debe ser un llamado a la acción a todos los cubanos y al mundo entero de levantarse y luchar por la libertad de Cuba. And why is this important? ¿Por qué es importante? It's important because history does not repeat itself, but it does rhyme. Este lema es importante porque la historia no se repite, pero sí rima. The struggle of the Cuban people against communist dictatorship and the current fight, and the current struggle of the Ukrainian people against Russian aggression are 2 verses of the same poem. La lucha del pueblo cubano por su libertad y la lucha del pueblo de Ucrania por su soberanía son 2 líneas en una misma poesía. A poem, unfortunately, written in blood, written in sacrifice, and an unbreakable hope for freedom. Esta es una poesía escrita con sangre, con sacrificio y con una esperanza inconquistable de libertad. The great Cuban poet and patriot José Martí declared more than a century ago, "It is the duty of man to rise up other men." El gran José Martí dijo hace un siglo que el deber de los hombres es levantar a otros hombres. Martí's vision of dignity and independence still burns in the hearts of Cubans who march, write, and sacrifice for freedoms every day. El
El legado de José Martí de libertad y sacrificio sigue ardiendo en el corazón de los cubanos. But today, ladies and gentlemen, that freedom is also under severe threat in Ukraine. Pero hoy esa libertad está siendo amenazada severamente en Ucrania. Today is 1,298 days of a full-scale war on the European continent. Llevamos 1.298 días de una guerra total en el continente europeo. Make no mistake about it, ladies and gentlemen, this is not a war about territory. Por favor, no piensen que esto es una guerra sobre territorio. It is a war against democratic principles. It is a war to eradicate a nation and a people. Esta es una guerra contra los principios democráticos, es una guerra para erradicar a una nación que se rige por principios democráticos. In a recent interview, President Zelensky declared, quote, "This is not just about Ukraine. This is about the right of people to determine their own path, free from tyranny." Recientemente en una entrevista el presidente Zelensky dijo, esto no solamente es sobre Ucrania, esto es sobre el derecho de los pueblos a crear su propio camino. So, just as the Cuban people once looked beyond their shores for solidarity, Ukraine now looks upon the free world for support, in particular, here from the United States of America. Al igual que el pueblo de Cuba busca solidaridad internacional para su libertad, Ucrania busca solidaridad internacional para mantener su independencia. I don't want to speak very graphically about the situation in Ukraine, but you must understand the true nature of evil that is happening on behalf of Vladimir Putin. No quiero ser demasiado explícito en describir la situación de Ucrania, pero sí quiero describir la maldad de Vladimir Putin. If you can imagine nearly 20,000 Ukrainian children being abducted, kidnapped, and trafficked internationally by the Russian Kremlin regime. Si ustedes pueden imaginarse 20,000 niños secuestrados y esclavizados por el régimen ruso, Taken from their homes, taken from their families, relocated into Russia, given Russian identities, forced and conscripted into the Russian army, which eventually will be fighting against the United States of America. sacados de sus hogares, sacados de sus casas y obligados muchas veces a unirse al ejército ruso para pelear en contra de su propio pueblo. Ladies and gentlemen, there is only one way to stop this regime in the Kremlin, and it's been mentioned here several times before. Hay una sola forma de parar este régimen en el Kremlin. Provide crippling sanctions against Russia and those that support the Russian war machine through buying of Russian oil and natural gas throughout the world. Tenemos que ponerle sanciones al régimen ruso y a las naciones que ayudan al régimen ruso. War in Ukraine does not just stay in Ukraine, as was evident last week in Poland. La guerra en Ucrania no solamente afecta a Ucrania, como vimos esta semana pasada en Polonia. Security assistance has to happen in Ukraine, as my predecessor had just mentioned. We are grateful for the 3 Cuban-American members of Congress for their drastic and ultimate support when it comes to security assistance to Ukraine. Le damos las gracias a los 3 congresistas cubanoamericanos por su apoyo total a la asistencia militar a Ucrania. But let's not forget about the people of Ukraine either. Pero no olvidemos al pueblo de Ucrania. Those that are guilty of war crimes from the Russian Federation, from the Kremlin itself, must be held to account for those 20,000 children and for the unmistakable true execution type deaths that have happened in Ukraine in the past 1,298 days. Se han cometido severos crímenes contra la lesa humanidad en Ucrania y hay que juzgar a los culpables. Ladies and gentlemen, the Cuban people and the Ukrainian people are not fighting separate battles. El pueblo de Cuba y el pueblo de Ucrania no están librando batallas por separado. They are fighting the same battle on different fronts. Están librando la misma batalla en diferentes frentes. It is our duty as citizens of the greatest country in the world to ensure that neither fight is in vain. Tenemos que estar seguros que ninguna de esas dos batallas sea en vano. Congressman Mario Diaz-Balart had mentioned a quote from Winston Churchill. I too would like to mention a very appropriate quote from Winston Churchill from the Second World War. Al igual que hizo el congresista Mario Díaz-Balart, quiero también citar a Winston Churchill. If you will not fight for right when you can easily win without bloodshed, Si no peleas por el derecho
cuando fácilmente puedes ganar sin derramar sangre, you may come to the moment when you have to fight with all the odds against you. vas a tener que pelear con todo en contra tuya en un momento dado. Let us stand with Cuba, let us stand with Ukraine, and let us all stand for freedom. Estamos con Cuba, estamos con Ucrania, estamos todos juntos por la libertad. God bless America, viva Cuba libre, slava Ukraini, glory to Ukraine. Gracias a todos.